Dugag ko! Pre, do wala ka manubra, pre. Nga man haw, may patagayo ko to sa imong obraw. Mabantay ka lang bata, 500 adlaw, pre. Di ka, gago 500 adlaw. 500 adlaw? Dako ba? Tudla? Oo, gani, 500 adlaw, mga babysitter ka lang. Nakatabla, ata, patagayunan na ka to, ta. Nice, babysitting. Muna preo, muna yung bata, bantayan mo preo. Be, ilang tao be? I'm Lindy. Wanna play? Play with me, baby. Wanna play? Pre, nandun ka pre. Amo na bantayan mo nga bata, oh. Shit! Do pamilyar, tsura, ya preo. Do gusto ko na naman pabunggo sa truck ya. Gago, nandun ka, do na kulbaan ka, oh. Mabantay ka lang bata, 500 di mo adlaw, hindi ka, tasiga na. Do, tsura ya pre mo, do. Pamilyar gid ya tsura ya pre ya. Do siya ya gambal, do sa nga. Hanshay, wanna play? Yung pre, mas mayo na lang pre, ano na lang ko pre, pakagat na lang ko guro sa manog, mayo pa pre. Sige pre, good luck pre. Ano lang ko pre, mangita na lang ko pre. Imo na lang na pre. Sa kamatang 500, yuga. Sini yan. Doon pamilyar tayo daan tsura. Yan, dumano to sa tao. Yan, yung di ko. Gago yun, ano naman to sa? Puro na nasa reklamo. Ay. Shit! Dugag ko! You say you won't let go. 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 Yeah. Thanks for watching. My name is Federico Nishanda. Thank you so much. Ano na? Bomba na!